नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ ओडिशा आपणଙ୍କୁ नीर न्यूज ओडिया को स्वागत। आसंतु आज सकाळर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकेइबा। नासार रोवर कला कमाल, मंगल ग्रहरु मिलिला सल्फर क्रिस्टाल। एबे अजणा रहस्य उपरे उठिबो परदा। मंगल ग्रह को नेकी आसीछि एक बड़ खबर। अमेरिकार महाकाश एजेंसी नासार क्यूरियोसिटी रोवर रो बड़ संधान। लाल ग्रहरु मिलिछि हलदिया रंगर शुद्ध सल्फर क्रिस्टाल। वैज्ञानिक माने एही रिसर्च को नहीं होइचंती चकित, कारण बिना पानी रे एही क्रिस्टाल तैयारी हेबा खूब कष्टकर। क्यूरियोसिटी प्रोजेक्ट रो साइंटिस्ट अश्विनी भास्वाड़ा कहिचंती एही रिसर्च विषय रे पूर्वरु काहाकू जणा नथिला। मते लागुची एहा मिशन सबुठारु बड़ रिसर्च। 30 मई रे अश्विनी और तांको टीम रोवर द्वारा पठा जाइथिबा फोटो देखिचंती। एथिरे देखिबाकू मिलिथिला एक हलदिया रंगर क्रिस्टाल तले पड़ी रही। जांच पर जना पड़िथिला एहा हेउची शुद्ध सल्फर। तेणु वैज्ञानिक माने मध्य चकित होइचंती। बासवाड़ांक कहवा अनुसार सल्फर रो चट्टाण साधारणतः सुंदर चिकचिक करुथिबा एक क्रिस्टाल। वैज्ञानिक मानक मतरे मंगल ग्रह रे सल्फर रहिबा एक साधारण कथा, किंतु प्रथम थर जेतेबेले सल्फर शुद्ध रूप में मिलिला सेभली सल्फर मिलिबा कथा आहुरी मध्य आश्चर्य करदेला भली रहिछि। होई पारे एही अंचलर चट्टाण रे सल्फर भरी रहिछि। पृथ्वी उपरे मध्य सल्फर खूब दुर्लभ परिस्थिति रे मिलिथाए। ज्वालामुखी विस्फोरण रे थिबा एही स्थान रे शुद्ध सल्फर मिलिबार संभावना रही थाए। मंगल ग्रह रे सल्फर मिलिबार अर्थ जेपरि मरुभूमि रे पानी मिलिबा। आशा परवर्ती खबर। येमेन रे इजराइल रो भयंकर आक्रमण, शताधिक आहत। पुणी आशांत हो पड़ी मध्यप्राच्य। इजराइल सहर तेल आविव रे येमेन रु संचालित आतंक गोष्ठी हुती ड्रोन आक्रमण करने पर पालट आक्रमण करिछि इजराइल। हुती संगठन नियंत्रण रे थिबा येमेन रो हुडैडा बंदर रे एयर स्ट्राइक करिछि इजराइल वायुसेना। एहार किछि घंटा मध्य इजराइल डिफेन्स फोर्स गाजा पट्टी मध्य एकाधिक ठिकाना रे आक्रमण करिछि। तेबे उभय आक्रमण रे बहु लोकंक प्राणहानि होइथिला आशंका करा जाइछि। तेबे गणमाध्यमर सूचना अनुसार इजराइल डिफेन्स फोर्स गाजा रे थिबा एकाधिक शरणार्थी कैंप को टार्गेट करिछि। किछि समय व्यवधान रे 3टी स्ट्राइक होइछि। एथिरे 12 जनक मृत्यु हेबा सह शताधिक आहत होइछन्ति। साधारण नागरिक थिबा स्थान को टार्गेट करा जाइछि बोली पालेस्टाइन अभियोग करिछि। सेहीपरि येमेन रे हुती संगठन नियंत्रण रे थिबा ठिकाना रे आक्रमण रे प्राय 3 जनकर मृत्यु होइछि। सेहीपरि 80 जन आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। मु कोनोसी चरमपंथी नुहे, मु गणतंत्र पई गुली खाइछि कहिले डोनाल्ड ट्रम्प। हत्या उद्यमर शिकार होइथिबा पूर्वतन अमेरिका राष्ट्रपति तथा चलित निर्वाचन राष्ट्रपति प्रार्थी डोनाल्ड ट्रम्प प्रथम निर्वाचन रैली को कहिसंती संबोधित। ट्रम्प कहिसंती जे गणतंत्र पई गुली खाइले गुली माडर शिकार हेबार गोटे दिन पर रिपब्लिकान पार्टी तांकु राष्ट्रपति भाव घोषणा करथिले। सूचना मुताबक गतकाली मिचिगान सहर रे पार्टी पक्षरु आयोजित एक निर्वाचन सभा रे पहुंचथिले ट्रम्प। कार्यक्रम को संबोधित करी कहिथिले, मु कोनोसी चरमपंथी नुहे, मु गणतंत्र पई गुली खाइछि। ट्रम्प निज प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी को कटाक्ष करथिले। वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को निर्वाचन रु दूरे रखिया पई डेमोक्रेटिक पार्टी यथासंभव प्रयास जारी रखिछि। बाइडेन को बयस और निर्वाचित हेबा परे 2029 पर्यंत राष्ट्रपति भाव कार्य करिवार दक्षता उपरे तांको निज दल संदेह प्रकट करुछि। सेतिपई निज दल भितरु निर्वाचन रु ओहरिबा पई बाइडेन को ऊपर प्रबल चाप सृष्टि करा जाउथिबा ट्रम्प कहिथिले। परवर्ती खबर। संसद में बहुमत सब्यस्त कले नेपालर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। पूर्वरु नहीं सारी शपथ। नेपालर नवनियुक्त प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आज संसद में सहजरे आस्था भोट जीति। वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता ओली एक सप्ताह पूर्व मंत्रिमंडल अन्य 21 जन सदस्यों सह चतुर्थ थर पर नेपालर प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करथिले। सरकार गठन पर नेपालर 275 सदस्य विशिष्ट लोकसभा रे अति कम रे 138 सदस्यों समर्थन रहिबा आवश्यक। परवर्ती खबर।
ବାଂଲାଦେଶ ହିଂସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 115କୁ ବୃଦ୍ଧି, ପୁଲିସକୁ ସୁଟ୍ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଲାଗି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବୈଦୁଲ କାଦର ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁଲିସକୁ ସୁଟ୍ ଅନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କାଦରଙ୍କ ମୁତାବକ ହିଂସାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଦେଶରେ ସେନା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୁଳି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଦେଶରେ କୌଣସି ମତେ ହିଂସାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 115କୁ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବି ରଦ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 21ରେ ସେ ସ୍ପେନ୍ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତରେ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଥମୁନଥିବା ବେଳେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 978 ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସ୍ୱଦେଶ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଢାକା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ସୁଦ୍ଧା ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସିଲେ ଖୋଲିବ କାଫେ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ରହିଛି ଏହି କାଫେ। ହସିଲେ ମାନସିକ ଚାପ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବାରେ ସହାୟକ କରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟୁରୋପରେ ଏକ କଫି ଦୋକାନ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ ନିଆରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ କାଫେରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନଖୋଲା ହସିଲେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। କାଫେର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତାକୁ 24 ନିୟୁତ ଲୋକ ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2050 ସୁଦ୍ଧା 2 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ ଦେଶର ବୟସ୍କଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା। UNFPA ରିପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା। ଭାରତ ଏବେ ବି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦେଶ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୁବକ। କିନ୍ତୁ 2050 ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ପପୁଲେସନ୍ ଫଣ୍ଡର ଭାରତ ୟୁନିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଆଣ୍ଡ୍ରେଆ ୱେଜନର ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଗୃହ ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏକାକୀ ରହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପିଟିଆଇ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ UNFPA ଇଣ୍ଡିଆର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି ୱେଜନର ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଯୁବ ଜନସଂଖ୍ୟା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା, ସହରୀକରଣ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ କାରଣ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ୱେଜନର କହିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2050 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଗୁଣା ହୋଇ 34 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।